cherish each other. Bisan 50 years na nilabay. So, unta, wala pa mapanos. Ato ang pagigugma o pagpalangga sa matag usa. Okay, i-remember na ninyo na to ang pag-cherish sa matag usa. I can't remember what it's like to hold one you love by your side. Or maybe I just can't seem to sing to save my life. When I'm with you, there's no reason. Respect, trust, and understanding sa matag usa will continue your joy in living. Continue to have Mrs. Darcy as your wife and continue to live in this marriage. Do you reaffirm in health, for richer or poorer, for better, for worse, and forsaking all others, be faithful to her as long as you both shall live? Will you do that, Sir Boy? Yes, I do. Okay. Do you reaffirm your love for him? And will you love, honor, and cherish him in sickness and in health, for richer, for poorer, for better, for worse, and forsaking all others, be faithful to him as long as you both shall live? Do you? Yes, I do. Isang taganang nagyan ng trials na kaya na halaman na tanan-tanan din mo na pag-iisip ang ginamot na ako namin. Sa pagmin mo naman isahan maging minto ang ubal ang tugsangtod. Malayo na sa imuha. So sometimes ang hardship mo abot, ang trials mo abot, o mga pagsulay mo abot, kauban niya ana ang mga troubles and sorrows. Usahay mo na rason na mapalong ang imong kalayo. So lihog kong huyog, Sir Boy. Mrs. Darcy, ang kandila nga nasi mong kamot, ug ang kalayo nga nasi mo ang kasing-kasing ug simong kinabuhi. Maoy mo tabang, Sir Boy, para ang napalong nga kalayo masiga pagkasal. So mag-iyo ko light sa iyong candle. Thank you. Naapoy panahon sa kinabuhi, ma'am, na ikaw na po'y ma-discourage, ikaw na po'y maluya, ikaw na po'y mga tubang o problema, naay mga circumstances sa kinabuhi na mo hinungdan na mapalong ng imong ang kalayo. Ma'am, kalihog ko ulo. So, boy, ikaw ang responsible na magtabang o mag-encourage ang Mrs. Darcy, mag-comfort ka niya para ang kalayo na napalong masikap. And both of your light sometimes ulungan o kapalong. Both. Thank you. Pero di na ito kalimtan. The world, maghatag ninyo encouragement. Pero ang kondisyon niya na mag-yoy mag-duhol diha kaniya. Para ang napalong at nalayo, masigang mag-usap. Thank you.